ረጋ በሉ አንተ አጥንት ይዘካት መጣ ስሙ ልንገራችሁ ኦኬ አንደኛ ነገር ልጅቷ ሞታለች አለ ገባችኋ ሁለተኛ ነገር ስታርፍ ያያት ሰው የለም ማለት ሶስተኛ ነገር ከሷ ጋር የነበሩ ያገረቷ ልጆች ደግሞ ደክማው ያለች በአልኻል እኔ ችግር የለውም ሪከርድ አለ ገባችኋ ላፕቶፕ ስላለ ላፕቶፕ ላይ ሪከርድ አለ ችግር የለውም ተገላይ አብ ላፕቶፕ ሪከርድ አለ ጸገም የለም ተረዲኻኒ ኢልካ ደኻ ይብልካ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ያገሪቷ ልጆች የነበሩ ከሷ ጋር ስትደክም ሻንጣና ስልኳን ይዘው ነው ይሄዱት ከሰውና ከሻንጣ የትኛው ነው የሚበልጠው ሻንጣ ተሸክመው ከሚሄዱ እሷን ተሸክመው አይሄዱም ስትደክም ሶስት አራተኛ ነገር ደግሞ ስትሞት አላየናትም ሲሉት ሸፍነናታል አሉ ይከቅድሙ ደግሞ ሬሳውን ያመጣው የላከልኝ ደግሞ በዕባያ የሞተ ሴትዮ ነች በልብስ አይደለች በጥቁር አባያ በደንብ አርጋችሁ ቪዲዮን ተመልሳችሁ ይዩት በጥቁር አባያ የፈረሰ ሬሳ ከአንድ ዓመት በላይ ያደረገ ሬሳ ነው ሶስተኛ ደግሞ አምስተኛ ሲመለሱ ደግሞ ትግራዊት ደክማ አግኝተዋት እዛ ቦታ ላይ ከልጅቷ ጋር ተቀምጣ ከሃና ጋር ተቀምጣ የነበረ አሉት ትግራዊቷን ይዘዋትን ተመልሰው እችን ሃና ለምንድን ነው እዛ ነው የተዋትኝ ከዚህ በላይ ምንድን ማረጋገጫ የምትፈልጉት እናንተ የሞተችበት ሬሳ አልሞተችም ልጅቷ አለች እንዴ ዝም ብላችሁ የሰውን ህይወት ዝም ብላችሁ አታጥፉ አልሞተችም አለች እሺ እሱ በቦታው ላይ ስልጣን ስላለው አሞራ ያዙ ያመጣታል ልጁ አሞራቸው ቤተሰቦች እሱ በቦታው ላይ ስልጣን ስላለው ምናልባት የሌሎች ደላሎች እዛ አካባቢ ከተዋት ከሆነ ይተባበረን የፈለገውን ያህል እንስጠውና በቦታው ላይ አሁን ባለስልጣን ከማንም በላይ እሱ ነው ተብሏል ስለዚህ ምናልባት ሌሎች ደላሎች ሌሎች ተጓዦች አንስተው እዛ ውስጥ ይከራከራሉ ሙኒት እንደሷ ተበይሱ እጅ ላይ ነው ያለችው ልጅቱ እሱ እጅ ላይ ነው ያለችው ይሁን እሱ በሚመቸው መንገድ ይዱለታ እሱ ነፃ በሚያደርገው እሱ በሚፈልገው መንገድ ይዱለት ጀጎር አንዴ ስማይ ይሰማል ሰደውልልህ ለምን አላነሳልኝም ሳምንት ሙሉ ምክንያት ማለት ንግግራችን ምንም ስለማይል አጋጣሚ ስልኬን እንትን አድርጌዋለሁ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ አንድ أوتي أزي خنقرك تخلي سمع يسمعك خلي يسمعك يا أخلك سخلي اسكاب حجي سمعك يأكل تردي خاني اسكاب حجي سمعك دحر حجي يسمعك قل عيموتتن أوتي خات تسدد خات تسدد زي أمر سابن تسدد خات تسدد توات قول عايا لا زموتت قول أخدامنا في حنا فوقلك بالش يزحوي صباح نقوم عدي 5 متر تابزي خاني كتوت صاخ أمورا كي تعاطفوا أنك كان نقرو هذا الجزء أصدق أيوم ما سلكو تخلاي تخلاي አሜን ይስማዕካ አሎ ደ ስማ ተخلاي ክነግረካ ሓደ ነገር ሃና ናድፍን ኢትዮጵያዊ ደቂ አንስትዮ ደምና ናይና ጓልና ሀፍትና ማንነትና እያ ተሰዳቱ ኮይንካ ስደዳ ገንዘብ ካትደሊ ምሳሃመን ዮም ለአገቱዋ ንገረና በገንዘብ ዲሃ ትደሊ ገንዘብ ንህበካ ገንዘብ እንድህር ላይ ትደሊ ደግሞ እዛ ቆል አዚያ ስደዳ እንድህር ላይ ተሰዳ ግን ናይሃ ቤተሰብ ሰላም ላነበረ አደዋል ሃና አቦአል ሃና ግን አው ሐዘን ይወድቆይ ይስማዕካ ተኮይኑ ወዲ ሰብ ተኮይንካ ሃና አበ እያለላ እስሃይ ይመቺ እዛ ቆል አዚያ አምጽዋ ካፍልቴሁም ማንም አማንም ኢዴላይ አቱም ሰሃቱምስ ኢትዮጵያዊ ሀወደ ሀፍተሃ ያዚአ እንሃ ያ ጓል ማለት ስለዚህ ካየት ሚል ኻምጻያ በገንዘብ ዲኻድ ዛያ ወቅሁማ ድዩ አካላ ጉዲኹም ድዩ ኩላሊት ሸይጦሁም ድዩ እኔ በቃ ለሆነ ምክንያት ከይትገብር እዛ ቆል አዚ አስደዳ ሃና ማለት አነ እየ ፈለዲያ ተማል ሰራሁሞ ድራማ ይላዩና አዳም መስንገርሽ ስናዕክ ነገርካ ተخላይ አዳም ጊዜ ነገርካ አኻን ተመዑሉ ዝነበር ጊዜ ተወዲዩ ሕጂ አሌክስ ሃዊጥና ተማሊ ላምጣ ሃዮ ና4 ዓመት አስክሬን ዓጽም ለሆነ አምጽኻ አው ልዕለ ሐዘን ይሃል ወሳኻ ናጭካኒ ድራማ ሰሪኹም ተማሊ 50,000 ሰው ከፊሉ ላርአኩም ያአኽለካ ተخላይ ለህዝብ ትግራይ ላይ ተጽርፎ እስኻ ከህዝብ ትግራይ እንደሩ ወጽኻሲ ህዝብ ትግራይ የዋ ሩህሩህ ጨካኒ ሆነ አታረሳህ ማለት እዩ ክነግረካ ናይ ቤተሰብ ሰላም የነ مسي مسادة بايسفلدني تخلاي سمعني اسكاب حجي زسمعناك اخوليو تخلاي اخولي بقى اذا نجر زي يبلكالو انا ولاديتي يبلكالو صباح نغو اسكاب نايب متفردون كخفلك خمزغل ابا حتى زي بصحونا صدرخا خمزصحو تفوتو تكلالك تردي خاني دحر حجي زسمعكم سبيلن تقول تمصوا اي تمصوا
እዚኣ ጥራሕ ዘረባ ኣይ ነምፃይና ኣላ ከምዚኣ ገርና ነምፃይና እዚኣ ፅብቕቲ ኣይ ትብሉ ትኾንኩም ግን ፅባሕ ንጎ ኣነ ይብለካ ኣለኹ ፓትረን ምልእቲ ኣዚዘ ገዛኻ ብሙላእ ተገፊጣ ናብ ማእኸል እስር ቤት ከም ተኣቱ ይኽገብራለ ናብ ማእኸል እስር ቤት ይብለካ ኣለኹ ወዲኻ ዶ ተረዲኻኒ عرايش ودي هذا اوكي قصد ما تداربك ناي مجرش يا تداربك دحر هذا يدول لك اوكي مسخاول عايز اربت ناي مجرش نجرك اون حق ختفلت انت دليخه حق نمفلاط تاتدل ነገር حق زي لك فقادኛ يكون كان ቆልዓ ስድራቤት ይሙሉ አይኮነን ስድራቤት ይሙሉ አይኮነን ዘሎ ናይ ኣብ زيكونا بعلي زلخو وبتا أنا زلخو وبتا بعلي إزفلتو خمي عينت كلها تتلخو أنا بعلي إزفلتو ردي كله كوين جن قلعة زي لا في حيرة ذو صقول من قدي خداما أنا فتاريخهم كوي هالناس صريحة خمتا سلازي أنا إني أعيا ختم صاعيخا بيتسو كامس حاسكوهم ختم صاعيخا إلكم تأمنوا ونقر اندحر هاليو على دسمه لأن هالنا تتهلي موطا هو جن لما تتقول عخمان تخلاي الله تخلاي الله ثلاث زربات زرب لك أخلاي تخلاي الله كتموت كلاي رأنا أيان مس عرفت شوفينهم ما شانطان موبايل انت شكيمهم دك عدان يتوبيا أتيوم ملكا كاب ودسب مش كامل شانطان مش كامل أيان يقلل سمعني تخلاي حجوني بلك الله سمعني إزي أوزوز الله هزبي قدفو ناي سوشيال ميديا زول الله هزبي قدفو صباح نقول زعوال عزيز أقد فخلي أنا قنا أقد فكاني مغناتهم صباح نقول تقراوي تحفتي كتكادي أبقى كتتحازيا تمالي تقارو خمزي أقيرهم نيرهم ينخن بال تردي خاندو بآخان بمسولو خان كما خاز مسولو خان تقراوي سلزي يوكل أنا خاني أنتقلت إلى نعخا سلزي روخا بسدرخا خمزرخا بكا سلزفلكا سدرخا خمصني ولا موت عصرت أجزي سبعا كون كان موتي بلكالو خاب لقمنيا سراق دمغاري عمات سخاب تخون ولا موت عصرت أجزي موت حياوي ناي سبعا يسرح سرح خامالتي أنا خال ليبا أنت خوينا صدرا يكون شو عطى عليه يقتلوا ليبا مجرب الدفار عمات أنت خوينا مالتي أول لوخم صدرا تردي خاني حجو وأنت خلاي بلك هالو تخلاي بذنب بس نسرع عاد جركا حسب تردي خاني بس نسرع عاد جركا أمورها كفيتك صباح نقول تايك مسألني مزازيك حسب كما خافني يكون كن سمعنا عليك كما خافني يكون كن كما خازر بازو عليكم كن نعافني يكون كن حجي صنح عافني دي عافني صباح أنا نسخاني رخلنا بك አሞራው ከመዝጋቱ በፊት አማርኛ ይችላል አይደለ? ያው